serve no purpose. An investigation in the matter has been ordered, which shall be conducted by Adjutant General Javed Iqbal. PMLN एडजुटेंट जनरल की सरबराही में कायम की गई तहकीकाती कमेटी को मुस्तरद करते 3 दिन के अंदर अंदर एक आला जुडिशल कमीशन कायम किया जाए जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चारों सूबों और इस्लामाबाद हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान पर मुश्तमिल है। ये वो वक्त है मिलकर बैठने का, पॉइंट स्कोरिंग का नहीं। आपके इदारे हैं, इन पे आपको भरोसा करना पड़ेगा, लेकिन ये जरूरी नहीं कि जो अपोजिशन हर चीज कहे तो वही होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पॉलिसी मैटर्स में खुशामदीद। पाकिस्तान की तारीख, पार्लिमानी तारीख का अपनी नौयत का मुनफरिद इजलास इस वक्त जारी है। इजलास को जॉइंट सेशन है नाजरीन, इसको शुरू हुए हुए कोई 7 घंटे के करीब हो चुके हैं। पाकिस्तान में सिक्योरिटी लेवल पर 2 ब्लंडर्स हुए। एक, उसामा बिन लादेन कहा जा रहा है, अमेरिकन कहते हैं 5 साल से पाकिस्तान में था, हमें मालूम नहीं पड़ा कि वो पाकिस्तान में था। और दूसरा ये कि मई 2 को जो अमेरिका ने ऑपरेशन किया, एबटाबाद ऑपरेशन, आए 2 घंटे उनके हेलीकॉप्टर्स रहे पाकिस्तान में, पाकिस्तान की हदूद में, वायलेट किया हदूद को और किसी को मालूम नहीं हुआ। तो अस्करी सतह पर सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस की 2 मेजर ब्लंडर्स कमिट हुए। उन ब्लंडर्स के हवाले से पाकिस्तान के पार्लियामेंट के सामने पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ने अपने आप को पेश किया, उनको बुलाया गया और वहां सवाल जवाब हो रहे हैं। नाज़रीन, याद रहे कि ये पाकिस्तान की तारीख में हम फिर दोहराते चले, ये अपनी नौयत का पहला ऐसा वाक़या है, ऐसा पार्लियामेंट्री सेशन है जिसमें कि अस्करी क़यादत की पूछगिछ हो रही है, सवाल जवाब हो रहे हैं। और ये जमहूरियत के लिए अच्छा है, पाकिस्तान के सिस्टम के लिए अच्छा है। डेवलपमेंट बड़ी अनफॉर्चुनेट थी जो हुआ। और नाज़रीन, इन 2 मसाइल के साथ साथ जो तीसरा बड़ा इशू है जो इस वक्त डिस्कस हो रहा है वो ये हो रहा है कि बैनुल अक़वामी सतह पर इन डेवलपमेंट्स के बाद पाकिस्तान को चैलेंज जो दरपेश है, उन चैलेंजेस का किस तरीके से मिलकर यकजहती के साथ सामना किया जाए। इस पर नाजरीन डिस्कशन के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट हारून रशीद साहब स्टूडियो में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द प्रोग्राम हारून रशीद साहब। नाजरीन, फोन लाइन पर हमें सैयद रिफत हुसैन, पाकिस्तान के लीडिंग डिफेंस एनालिस्ट, कायद आज़म यूनिवर्सिटी में चेयरमैन है डिफेंस डिपार्टमेंट के, और साथ लीडिंग एडिटर मोहम्मद मालिक साहब, द न्यूज़ से इनका ताल्लुक है। वेलकम टू द प्रोग्राम रिफत और मालिक। अच्छा, ये बताइए हारून रशीद साहब कि ये जो आज वाक़या सचमुच एक अपनी नौयत का पहला वाक़या है। अब हमने ये जो सुना है वो ये कि DGISI के हवाले से और भी जो बातें हैं, तो मोटी मोटी बातें ये हैं। नंबर 1, वो कह रहे हैं कि हुकूमत बनाए पॉलिसी, हम उस पर अमल करेंगे। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि हमारे से गलती हुई है, DGISI ने कहा गलती हुई है, मैं कौम से, पार्लियामेंट से माफ़ी मांगता हूँ, जिम्मेदारी मेरी है। और तीसरा, उन्होंने कहा कि इस्तीफ़ा भी देने पर तैयार हूँ अगर पार्लियामेंट कहेगी। और चौथा, उन्होंने कहा कमीशन बनाए, हम सामने पेश होंगे। ये सब बातें हैं मोटी मोटी। अब ये बताएं कि ये पार्लियामेंट्री जो सेशन हो रहा है, इसका फायदा क्या? देखिए, ये बहुत अच्छी बिगनिंग है। इतनी खराबी के बाद पाकिस्तान, कायद आज़म के पाकिस्तान की पूरी कौम की बड़ी तौहीन हुई है। बहुत ही दुख से हम गुजरे हैं और अपनी गलतियों की वजह से गुजरे हैं, मगर ये बिगनिंग अच्छी है, इसको इसी रास्ते पर चले। उन्होंने अपने आप को एहतसाब के लिए पेश किया, बिल्कुल ठीक किया। अब कौम मुतमिन तब होगी वाकई एहतसाब हो। मेरे ख्याल में एक पार्लिमानी कमेटी भी बन सकती है जिसमें दोनों तरफ के लोग हों। दूसरा, जनरल कैनी को जो तहकीकात का जो मुतालबा नवाज शरीफ ने किया है, जो मीडिया ने जिसका आगाज़ किया, उसे मान लेना चाहिए। उन्हें खुद कहना चाहिए कि हाँ देखिए, वो अपनी जितनी उनकी गलती है वो मान रहे हैं और चीज़ों में इसी से इस्लाह का मौका मिलता है, मगर बैकग्राउंड को मलहूज रखना चाहिए। देखिए, मिलिट्री लीडरशिप बहुत दिन से ये कोशिश कर रही थी। पहले ओबामा के नाम खत लिखा जनरल कैनी ने, कंपोजिट डायलॉग में ये इकट्ठे मशवरा करके गए, जो बहुत अच्छी बिगनिंग थी। अस्करी और जी बिल्कुल, ये नहीं सारी इनपुट देंगे। वजीर खारजा ने गुफ्तगू की, मगर आर्मी की उसमें इनपुट थी और बहुत बड़ी एक्सरसाइज हुई।
کہ 9/11 کو کوئی ٹرمز ہم نے نیگوشیٹ ہی نہیں کی تھی. ایک تاریخی میں ایک معاہدہ تھا جس میں کہا جاتا ہے یہ بھی تھا انریٹن ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بالکل ٹرمز کنڈیشنز طے کریں. یہ صاف جنرل کینی نے امریکیوں سے کہا کسی دن کوئی حادثہ ہو جائے گا, کوئی ٹنٹڈ گلاس والی گاڑی کسی پوسٹ سے گزر رہی ہوگی, کوئی فائرنگ کھول دے گا. اس کا برعکس ہو گیا, انہوں نے اس کو مینشن بھی کیا. اچھا اب یہ ہے کہ دنیا ساری اسے ہم سے شکایات ہیں. ہاں ہماری حماقت کا یہ حال ہے. انٹیلیجنس کا فیلئر تو الگ ہے. ہم کبھی انٹرنیشنل میڈیا میں گئے ہی نہیں کہ ہمارا کوئی کیس ہی نہیں ہے. ہمارا بھی ایک کیس ہے, وہ انٹرنیشنل میڈیا میں پیش کریں, امریکی عوام کے سامنے پیش کریں اور نیگوشیٹ کریں. اور سب سے اہم بات جو پولیٹیکل اور ملٹری لیڈرشپ کو سمجھنی چاہیے وہ یہ ہے ان دونوں کے درمیان چھوٹے چھوٹے ایشوز پہ جتنا تصادم ہوگا اس میں جو گیپ ہوگا اسے امریکی استعمال کریں گے, ہمیشہ وہ کرتے رہیں گے. کوئی ہوش کے ناخن لے. اس وقت ضرورت یہ ہے کہ باقی اختلافات برقرار رکھیں. مطلب نواز شریف ٹھیک کہتے ہیں فوج کو سیاست میں دخل نہیں دینا چاہیے, بالکل درست بات ہے. اور بھی چیزیں ہیں جو اختلافات ہیں وہ برقرار رکھیں مگر سیکورٹی پہ اور اس کے ساتھ ہی قانونی پہ ایک مشترکہ لایا عمل بنائے مشورے کے ساتھ. ڈاکٹر صاحب یہ جو فرما رہے ہیں کہ کیس انٹرنیشنل لے جانا چاہیے, میڈیا میں وہ تو اپنی جگہ بات ٹھیک ہے, لیکن اس وقت جو کیس پارلیمنٹ میں اس وقت جو ڈسکس ہو رہا ہے اس پر آپ بتائیں. آپ کو جو خبریں ملی ہیں ابھی ہم نے کچھ آپ کو بتایا جو کہا جا رہا ہے پارلیمنٹ میں, جو جا کے DGISI نے کہا ہے اور جو عسکری قیادت گئی ہے, تو اس حوالے سے اب ویئر ڈو وی گو فرام ہیئر؟ اس میں سے نکلنا کیا چاہیے اس پارلیمنٹری جو بریفنگ ہے اس سے؟ جی شکریہ نسیم. میرے خیال میں جو اگلا قدم ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ کی طرف سے ایک متفقہ ایک قرارداد سامنے آئے جس میں پاکستان کی جو ڈیفنس سیکیورٹی کے حوالے سے جو پیرامیٹرز ہیں وہ اس کا تعین کیا جائے. جو واقعہ ہوا ہے پاکستان کی ساورنٹی کی جو وائلیشن ہوئی ہے اس کے بارے میں اس کی کنڈمنیشن کی جائے, اور جو لیگل پرنسپلز ہیں انٹرنیشنل لا کے اس کو بنیاد بنا کے پاکستان کا جو دفاعی اور سلامتی کے جو مسائل ہیں اس کے لیے ایک پوزیشن ہمیں آرٹیکولیٹ کرنی چاہیے. یہ ایکسٹرنل فرنٹ پہ آپ کہہ رہے ہیں جو ہونا چاہیے, اور یہ میں پوچھتی چلوں آپ سے مالک کہ انٹرنل فرنٹ پہ کیا ہونا چاہیے, کیونکہ ڈائمینشنز دو ہیں نا. انٹرنل جو سیکیورٹی آپ کے میجر لیپسز تو نہیں بلنڈرز ہوئے ہیں, اس حوالے سے کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں نسیم, پہلے تو میں ایگری کرتا ہوں کہ جونسی تو ہے انٹرنیشنل فورم UN کے اندر ادھر پاکستان کو بالکل ایک انٹرنیشنل بڑا مضبوط کیس ہے وائلیشن کا امریکہ کا, اور اس میں بڑے لمبے آرٹیکلز ہیں which we can cite, وہ ہمیں لینا چاہیے. لیکن یہ جو بات کی ہے PMLN نے ایک جوڈیشل کمیشن کی, میرا اس پہ اعتراض ہے. میرا اعتراض یہ ہے کہ ہمیں ہر چیز